Pandemija COVID-19 započela je kao jedna od najvećih svjetskih zdravstvenih kriza, ali vrlo brzo smo uvidjeli da donosi brojne druge negativne efekte na ekonomski, društveni pa i porodični život. Mnoge kompanije su prešle na rad od kuće, a ogroman broj ljudi ostao je bez posla. Škole su zatvorene, djeca prate nastavu i uče od kuće. Kretanje je ograničeno, stari i nemoćni kao rizična grupa ostaju u kućama, a pandemija donosi psihičku krizu i depresiju. Sada je već sasvim jasno, COVID-19 nije samo zdravstveni problem. Međutim, da li nas je pandemija sve jednako pogodila? Da li smo jednako snosili teret obaveza u ovom teškom periodu koji još uvijek traje? Jer većinom su žene radile u trgovinama na svojim radnim mjestima, kada je sve bilo zatvoreno, u zdravstvenim ustanovama, apotekama, ili su radile od kuće istovremeno brinući o poslu, dječjim zadaćama i drugim takozvanim kućnim ženskim poslovima. Danas, kada skoro 10 mjeseci živimo neki drugačiji, nenormalni život, u kojem iako najviše trebamo međusobnu blizinu i podršku, mi moramo da se držimo fizički udaljeni jedni od drugih. Takozvane obične žene, čiji životi su se toliko izmijenili, nemaju priliku o tome govoriti. Nismo svjesni koje su stvarne posljedice pandemije i kako je nejednako uticala na život žene i muškarca. O tome kako je pandemija uticala na život žene, sa kojim problemima i izazovima su se susrele, najbolje mogu pričati upravo one same. Ja sam Mula Osmanović Zineta, magistar sam upravljanja kvalitetom u zdravstvu i radim 25 godina naravno u toj profesiji. Ono što je bilo u tom trenutku najveći problem je bio nedostatak opreme i svih drugih sredstava koji su neophodni u takvom jednom trenutku za posao. Kriza je dovela do povećanog nasilja u porodici. U vrijeme kada je sve bilo zatvoreno, žene su bile prisiljene ostati u kući sa nasilnikom. Prema podacima ženskih organizacija civilnog društva, nasilje se povećalo za gotovo 20%. Fondacija Udružene žene je negdje od samog početka proglašenja pandemije pratila i trendove kada je u pitanju problematika nasilja nad ženama i nasilja u porodici u drugim evropskim zemljama. I negdje smo se kao fondacija zajedno sa i nekim drugim ženskim nevladinim organizacijama i pripremili i kreirali jedno saopštenje za medije, za javnost, gdje smo zapravo pozvali sve institucije da posebnu pažnju obrate na kategoriju žena koji preživljavaju nasilje u porodici. Nakon prvog vala pandemije, kada su se koliko toliko restriktivne mjere odbacile, mi smo sve nevladine organizacije zabilježili ogroman broj poziva na naše SOS telefone i ogroman broj poziva kako iz institucija sistema, tako i od samih žrtava za prijem u sigurnim kućama. U tom periodu sam izašla iz porodične kuće zato što sam trpela porodično nasilje, ne samo ja, već i deca. To je bio nekako najbitnija odluka i najvažnija odluka u mom životu. Ja sa svojim bivšim suprugom nemam apsolutno nikakvog kontakta i hvala Bogu ni u tom periodu nije se oglašavao ni na koji način. S jedne strane mi je to olakšica, s druge strane bilo bi lijepo pošto mi smo nakon razvoda, on je dobio visinu alimentacije koju treba da isplaćuje, on to nikad ništa ne isplaćuje. U martu se desilo nasilje u porodici, on je završio na psihijatriji, ja sam smeštena u aprilu mesecu. U aprilu, krajem aprila, to se malo otužilo i zbog te korone. Postavljeno je pitanje kako će me smestiti, da li da radim testove i šta već. Uglavnom, smeštena sam krajem aprila. Sistem koji je uspostavljen za prevenciju i zaštitu od nasilja u porodici u vremenima krize i pandemija postaje potpuno besmislen, jer nevladine organizacije su u toku pandemije bile potpuno same. Sad je situacija značajno drugačija i pored toga što imamo na snazi mjere, javni prevoz funkcioniše, žene koje imaju potrebu da
da odlaze na posao, to im je svakako omogućeno. Omogućeno je djeci da pohađaju redovno nastavu, mada sa skraćenim časovima, ali se rješava na način da naše osoblje prati djecu do ove škole koju pohađaju. Što se tiče organizovanja oko djece, nemam ništa konkretno, imam 2 prijateljice koji povremeno dođu, pogledaju da li su djeca tu, šta rade, kako su, opomene ih, znači kad trebaju da odu u školu. Što se tiče sad ove situacije, ja sam baš u velikom strahu. Tako da nam je bilo jako teško organizovati se oko škole, bili su potrebni i telefoni, i interneti, i sve što je bilo meni jako jednostavno neizvodljivo snaći se u tom momentu, s tim što je bilo i sve zatvoreno, što su i finansijske situacije bile ograničavajuće, tako da jako smo se teško nosili s tim. Ja imam svoj telefon preko koga su i oni, njih sve troje, radili te svoje zadaće, onda je to trajalo satima, dok svako od njih to uzme telefon, svako od njih recimo dok završi svoju zadaću, to ne može da prođe, to minimalno traje 2 sata. Za njih troje to je najmanje 6 sati dnevno. S obzirom da ja imam 3 učenika u kući, različita 3 razreda, ja nisam prosvetni radnik, ja sam njima majka, ja njima mogu biti i otac, mogu im biti drugarica, ali ne mogu biti i učiteljica. Ekonomske posljedice pandemije mnogo više pogađaju žene. Iako prve ostaju bez posla u vrijeme krize, one su u isto vrijeme u najvećem procentu na prvim linijama borbe protiv pandemije. Rade kao zdravstvene radnice, spremačice, novinarke, trgovkinje u supermarketima. Nakon često produženog radnog vremena, vraćaju se kući i obavljaju drugi, nevidljivi i neplaćeni posao. A to su kućni poslovi, briga o djeci, briga o starima. Obzirom da je naš sindikat trgovine, generalno ženski sindikat, jer većinom žene rade u trgovini, tako da definitivno se može reći da su žene iznijele, barem što se trgovine tiče, jedan ogromni teret. Naša poslovnice, znači, rade većina žene. Žene su bile, znači, u prvom kontaktu sa svim kupcima i najizloženije su bile, znači, a nekoliko, znači, tih muškaraca što rade, znači, u našoj poslovnici su, znači, rade u magazinu, skladištu i nisu toliko izloženi, znači, na srednje radnje i to, tako da smo mi žene, znači, na prvoj crti bili. Za vrijeme korone radila sam, imala sam posao u knjigovodstvu, međutim, ostala sam bez posla ubrzo zato što se smanjio obim poslovanja i postala sam tehnološki višak. Ženama je svakako bilo najteže jer žene su najviše bile u kontaktu sa kupcima. Bilo je dosta ljudi koji uopšte nisu ni nosili maske, nisu se pridržavali. Bilo nas je strah, užasno. Jednostavno si blizu kupca i ne znaš ni s kim si u kontaktu, ni tako. A muški su više po magazinu i robu izvlačili, nisu bili u kontaktu sa kupcima. I dođe tako do nekih nesuglasica sa kupcima, ali eto, mora se raditi, pa radimo, imamo mi ta zaštitna sredstva, pa malo se izmaknemo od kupca. Nije bilo realnog radnog vremena koje je bilo zakonito. Dakle, mi smo radili i vikendima i naknadno nakon jednog radnog vremena, dakle nakon jedne smjene, radili smo apsolutno sve ono što je data situacija nalagala u tom momentu i nismo postavljali pitanja dokad nam je radno vrijeme, dokad ćemo raditi, koliko dugo. Dakle, radili smo apsolutno u tim uslovima onako kako su oni od nas to tražili. Neposredno prije pandemije bila sam zaposlena. Kad je proglašeno vanredno stanje i kad je pandemija uzela svoga maha, meni je ugovor istekao jer sam imala ugovor na poslu potpisan na 1 mjesec. Tako da sam već 20. marta ostala bez posla. Nažalost, mi živimo u društvu gdje na ženama je inače jedna ogromna odgovornost gdje vi morate stići i posao, i obitelj, i sve ostale obaveze koje su u koroni naravno bile još gore, još veće i taj, evo što je Adisa rekla, i to će, ja mislim, apsolutno svaka žena reći, taj jedan veliki dodatni strah da se vi vraćate kući,
ne znate ko vam je bio u trgovini, svakakvih ljudi ima, i da to možda da ste zaraženi, ne daj Bože, nosite svojima kući. Znači još jedan dodatni teret u svemu tome koji je ogroman bio. Odjednom su nestali i ti neki minimalni prihodi od te moje jedne plate, ipak nas je 5 u domaćinstvu. To je druga smjena, prva podijeljeno, pa kad se krene na posao, pa kad se vidi na ulici da nema, znači nikoga na ulici, pa znači ostavlja se kući, znači to dijete, ostavlja se sve, ne zna se šta će se, hoćemo li donijeti tu koronu kući, nećemo, znači svaki dan se išlo s tim razmišljanjem na posao i vraćalo, znači kako će biti, šta će biti. Bilo je stvarno napeto i sad. Veći strah mi je bilo da ja taj virus ne donesem svom djetetu. Jer moje dijete spada u rizičnu skupinu, ona ima bronhijalnu astmu. U Mostaru, recimo, nije bio veliki problem ljudima, na primjer, sa prevozom, jer Mostar je mali. Puno manje ljudi mora putovati na dnevnoj bazi, to nije puno kilometara. Međutim, u Sarajevu ili ne znam, po Bosni, u manjim gradovima gdje ljudi žive u selima oko gradova, je to recimo bio ogroman problem. Sad zamislite vi ženu koja je završila s poslom, ne znam, zima je 8 naveče i treba sama pješke po mraku, nigdje nikoga jer je policijski sad da dođe kući. Plašim se ove situacije zato što očekujem u toku sljedeće nedelje posao. Onda postavim sebi pitanje kada ja budem našla posao i kada se budem zaposlila i organizovala vrtić. Da li će se vrtić zatvoriti? I kada odem u podstanare, šta onda? Vrtić se zatvori i opet sam ni na nebu ni na zemlji. Puno je tu onako nekih stvari koje su žene, kao i sve što žene podnesu, stoički podnijele, iznijele na svojim leđima. I ono što mi u stvari, možda to zvuči čudno i smiješno ljudima, što trgovce generalno, evo svo ovo vrijeme propagiramo tu jednu priču da su iznijeli jedan veliki teret, da su zaista bili na prvoj liniji i mislim da se može slobodno reći da su žene te koje su stvarno bila, što tiče trgovine na prvoj liniji, da se kolege muškarci ne uvrijede, ali mislim brojke su takve da je njih zaista manje nego žena. Bez obzira na sve ono što je u našim glavama bilo da na kraju krajeva ugrožavamo svoje najmilije, nismo mogli reagovati nikako drugačije nego biti ono što jesmo i biti na usluzi svojim građanima, svojim pacijentima, pa na kraju krajeva ono što se dogodi, dogodit će se, mi od toga ne možemo pobjeći. Jednostavno nije bilo dileme, porodica je bila naravno tu na prvom mjestu i ta zaštita koju smo mi svakako provodili kao individue, pojedinci, ali nije bilo dileme da li i dalje raditi to što radimo. Mi smo to radili sa, kako bih rekla, punim srcem, jednostavno bili smo i ponosni na ono što radimo u takvom jednom trenutku u svojoj karijeri. Žene čine većinu zaposlenih u zdravstvu, trgovini i uslužnim djelatnostima, te snose teret kućnih poslova i brige o drugima. Iako su najviše osjetile posljedice pandemije, bilo da su snosile najveći rizik radeći svoj posao ili su pak ostajale bez posla, isključene su iz procesa donošenja važnih odluka u ovom vremenu krize. Žene se decenijama bore za ravnopravnost u društvu. Ne smijemo dozvoliti da pandemija poništi sve ono za što smo se izborile. Nakon pandemije morat će se ponovo graditi društvo na nekim novim temeljima i mora se osigurati da ti temelji uključuju principe ravnopravnosti spolova.